Bog svima, ja sam Mario, dolazim iz Đurđevca, to je mali gradić kraj Koprivnice. Imam 22 godine i ovo je moja Mazda RX-8, 2006. godina, 1.3, znači blanko motor unutra, 192 konja, 200 Nm ima, nije ništa full oprema, paket, ima neke sitne stvari kaj se tiče godine i to sve, to je po opremi Challenge jer ima više vrsta oprema. Mi smo znači ko klinci igrali Need for Speed i normalno Need for Speedu uvijek je bila Mazda RX-7 ili RX-8. Više RX-7, a light RX-8 je tu uvijek bilo pratilo. Znači Underground, Most Wanted i te fore, da sad ne idemo u detalje i ja sam uvijek rekao kao htio bi tu Mazdu, ali eto ko mali uvijek su to snovi, ono, može ostvariti, ne može ostvariti. I ja sam odustao od toga i krenuo svojim tokom i sve to, sve dok nisam došao na jedno vjenčanje od bratića i na tom vjenčanju je bila Mazda. Znači ova Mazda koja je tu sad pred vama, samo je bila full tvornička, jel, i to sve. Ja sam rekao, ja taj auto moram imati, rekao sad je gotovo, nema tu cile mile. Prošlo je 2-3 mjeseca, ja otišao auto vidjet, provozat, sve super. Platio čovjeku, auto je kod mene već sad 3,5 godine, od toga 2,5 godine aktivno slažem auto, jer mislio sam ga na početku ostaviti full stock, ali ništa toga, jer vidio sam da ima puno aftermarket dijelova, tuning dijelova itd. Kaj se meni jako dopalo i opet htio sam imati neke kaj niko nema. Znači, iako ima dosta sad RX-8 po Hrvatskoj, prije nije bilo toliko, sad ih je sve više, ali su više manje svi stok. Ja sam htio imati RX-8 da je složeno, znači neke posebno, jedan jedinstven stil u biti touringa, prerada, prednji lip, znači iz Velike Britanije, farbanje u boja auta je custom, troslojna je, ima perle, nije Mazdina original boja, neka je custom, neka je između sa perlom. Prednji farovi iznutra kompletno rastavljani, farbani u crno kompletno, dodana je LED traka, izvana su zatamljeni i dodana je obrova isto boja auta, bila je karbonska, jer volim takav stil, znači sve aftermarket što je na autu, da izgleda kao da je stok, ali nije stok. Znači sve da ide u boju auta, felge su tu, HKSG vinde, Mazdovski pragovi iz Japana, znači s njima je bilo problema od carine do ne znam čega, znači dostava plus carina me došla više nego sami pragovi. Znači pragovi su isto bili crni, pragovi su od, ako se dobro sjećam, materijal se zove polyurethane, tak neko, znam na engleski, ne znam na hrvatski. Isto, znači farbari su boju auta, zadnji nastavci za difuzor su aftermarket, farbani boju auta, lastovčić je ispuh od početka do kraja. LED zadnji farovi su aftermarket iz Japana, znači iznutra original krom, izvana zatamljeni, sve LED, te market spoiler iz Poljske, isto farbani boja auta, iznutra plastike na sicama, iznutra je više manje auto tvornički, tada nema tu puno, farbani boju auta, Boss ozvučenje, full LED, crveni je interijer, underglow je tu, plastike pod haubom su farbane boju auta sa dikelovima nekim. To sve fura kao taj neki JDM look. Šase samo po sebi, znači JDM, znači Mazda, napravljeno je u Japanu za europsko tržište, zato nije volan na desnoj strani, nego na lijevoj strani. Jer nije
znači za europsko tržište je napravljeno. Puno truda, puno živaca, puno novaca, puno odricanja, ne znam, znalo se desiti da po par mjeseci nisam se mogao kupiti, ama baš ništa, jer sam sve htio da rađe ide u auto. Ne bi ga prodavao, baš mi je ono, ko druga cura, žena već, pošto duže auto sa mnom, jako sam vezan za taj auto, puno čuvam auto, puno pazim, ne idem svakog svogu s njim, vikend je auto, onaj koji kuži, to je koji imalo se razumije u auto, zna da je ovo nije, da se ne viđe često, da nije ovo svaki dan prizor po cesti ili bilo gdje, ne samo u Hrvatskoj, nego po cijelom Balkanu. Mi je predrago da dođe do mene čovjek ili dečko mali, nije bitno ko da mi reče super auto, svaka čast, ovo ono, ne poznam lika, to dok meni neko reče, znači to vraća sav onaj trud, sve one novce, sve one živce itd. Sad ne napravim. I zbog tog mi je predrago. Istina je da ne vole taj auto svi zbog motora, ali meni to nije mana, ja ovaj auto volim takav kakav je, ne planiram vraćati, to jest makivati vankel, dok ovaj motor bit će dan kad će ovaj otići, onda ide unutra sve novo, onda se porta motor da dobije onaj čisti prav zvuk koji svi znamo, koji svi vole, jel? Pa onda možda i turbo i takve neke stvari, malo žešće. Dakle, ovo je famozni Wankel motor, znači 1.3 motor, tvornički 1.3, 192 konja, 200 Nm, moja verzija je znači slabija, 5 brzina manualac. Što se tiče motora i same povijesti njegove, znači motor je napravljen u Hirošimi i napravljeno je oko 200.000, ja mislim, primjeraka RX8, ubrzanje od 0 do 100 za 6 sekundi i to slabiji, znači motor. Jača verzija je 6 brzina manualac, to je 240 konja, to je bolja verzija, znači jača verzija. Sam motor radi na principu, znači on nema klipova, tu nema, znači ovo je no piston car, to. Znači samo rotor i bajo, i unutra u sebi ima znači 2 trokuta koja se ne vrte uzastopno, koja se ne vrte u isto vrijeme nego uzastopno, znači jedan stoji vrhom prema gore, jedan prema dole i vrte se u smjeru kazike na satu jako brzo, znači to je razlog za kaj može doseći visoki RPM, znači do 9000 RPM-ova se ovo vrti stok. Samo sebi, znači taj rotor se vrti po svojem kućištu, po rotoru su 2 svječice, znači sve skupa 2 rotora su tu, znači 13B motor, 2 rotora, 4 svječice, po svakom kućištu je normalno zapaljenje i ispuh, ko na ovim ostalim motorima, samo ovo puno jednostavnije po meni. Što se tiče trki i utrka i driftanja i tog svega je super. Znači, lagan je auto, zadnja je vuča, 50-50 raspodjela težine, odličan je za drift. Kad se tiče trki, 400 metara, ubrzanje je nenormalno, znači da stavite da imate portani Wankel, portani znači ima street port, bridge port, peripheral port, to su već malo jače Wankel mašine. Znači vi možete imati na RX7 CFD na primjer stok dolazi 13B motor, Wankel, znači 2 rotora sa turbo koji stok proizvodi, nisam sad siguran točno koliko konja, ali jači od ovog, znači s turbom i on ima brutalno ubrzanje za stok. A ako stavite na aftermarket, s aftermarket dijelovima, custom dijelovi, turbo, onda imate brutalan auto. Znači, da, hejt je po tome zato jer ne izdrže puno, to je činjenica, to je istina, ali zato su jako zabavni motori. Kao neki mit je da ne prođe ni 100.000 km, ali to nije istina, znači ako se motor dobro održava, to je poredovan motor, samo ga treba češće održavati, mali servisi mora biti češće i to je u biti to, dobro ulje, dobro gorivo, premix se tu radi, premix je
to je, ja mislim, ja mislim više motora koji rade premix, ali to je na suru, ali ovo bi premix je stvar, znači koja se ili radi ručno, znači pri svakom posjetu našoj dragoj kući benzinskoj postaji, jel, po svih golima. Da, nisam rekao, znači motor troši po nekih redovna trošna 10-11 litara, gradska vožnja 13-14-15, a autocesta nekih 9. Stvari o tome, znači da, taj premix, ja ga radim ručno, znači svaki put dok dođete na bengu, prvo ide premix, znači ne znam, na 10 litri goriva vam ide 10 ml dvotaktola, znači dvotaktol Castrola ja koristim premix. To se premiksa zbog toga zato jer pučište u kojem se rotor vrti, to ulje ide direktno u pučište i podmaziva rotor tako da se bolje vrti, znači da ide glatko i da nema tu puno kočenja što se će po tom pitanju. Ili ide znači adapter koji dolazi znači mjesto onog spremnika za tekućinu za pranje stakla, on dolazi mjesto toga, imate znači, ali puno je manji, znači taj spremnik za pranje stakla i kraj toga mi ide veći spremnik znači za dvotaktol koji direktno se spaja znači sa freom i ubrzgava se direktno znači u motor i ne mora se raditi ručno kao što ja radim, ali meni je ovo ok, nema mi se s ovim igrat jer i dosta košta i meni nije problem svaki put ručno točiti. Tako da po tom pitanju to bih se zahvaliti svima, znači baš svima koji su dali svaki dobar i loš komentar naravno, svi koji me još uvijek podupiru, svi koji su me podupirali, svi koji su mi pomogli na ovom autu raditi, svaki savjet, svaka poruka, svaka ideja je dobro došla, tako da sve prihvaćam i puno ljudi mi se javlja, pita me za auto jer me lijep, ali onda dok dođe ta poanta, to je priča o motoru, onda je tu već malo ime. Ali još jednom zahvaljujem se svima, posebno moj curi koja me trpi, jel, koje ponekad Mazda je prije nje. Htio se zahvaliti svom timu, znači Mazda Team Croatia koji puno me, ajmo reći, znači reklamira po svugdje i puno ljudi sazna, vidim auto preko njih, s njima sam znači već nekih 2,5 godine, super je ekipa, puno auta, puno Mazdi, znači rijetkih Mazdi, stvarno se da sve vidjeti. To je bilo to. Pozdravljam sve, držite se, ne odustajte od svojih snova kak sam ja, ali dobro, ja sam se izvukao na vrijeme. I to je bilo to. I svi smo igrali Need for Speed i jebi ga. Smijem ja psovat? A rekao sam jebi ga, jebote. A zletelo mi je u kurac. Treba biti obavezno. A u kurac. Znači... Koji kurac? Ko je sad? A jebote.